warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm Basyara Arafani and my partner Hardika Rahma Putra. will be present about Tari Dayak Gantar Kalimantan Timur. Let me show you. Some countries in Indonesia have many interesting local traditionals. One of the most unique is the Dayak Gantar dance in Aceh, Kalimantan. Gantar dance is a type of social dance between young people who come from the Dayak Banua and Dayak Tanjung tribal in West Kutai Regenerating. Instead Kalimantan, this dance symbolizes the joy and hospitality of the Dayak tribal in welcoming those who come to visit either as tourist, investor, or respect guests. The guests were even in invited to dance with the dancer. Beberapa negara di Indonesia memiliki banyak tradisi lokal yang menarik. Salah satu yang paling unik adalah tari Dayak Gantar dari Kalimantan Timur. Tari Gantar adalah salah satu jenis tarian pergaulan antara anak muda yang berasal dari suku Dayak Benua dan Dayak Tanjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan keceriaan dan keramahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai turis, investor, maupun tamu terhormat. Para tamu biasanya diajak menari bersama penarinya. Next. This dance shows as expression of their joy and hospital when welcoming visit either tourists or people who are respect. The function of the dance is also as welcome dance for tourists from the battlefield. Gantar dance is a visit to tribes. Yang pertama, number one, rakyat gantar rakyat. Number two, gantar busai. And the last, gantar senak and kusak. Tarian ini menunjukkan ekspresi kegembiraan dan keramahan mereka saat menyambut tamu, baik turis maupun orang yang disegani. Fungsi dari tarian ini juga sebagai tarian selamat datang para pahlawan dari medan pertempuran. Tari gantar terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama gantar rakyat, yang kedua gantar usai, dan yang terakhir gantar senak dan kusak. Gantar rakyat. This type of gantar dance has only one tone, namely gantar. At the end of the sick of the human school were put in the school and exit with an iblus. The dance Auron will singing at the visit of the Mando dancer. Gantar Busai. This type of dance only carries a piece of bamboo filled with seeds that is held by right hand while the left hand does not cry anything. While dancing is wafat according to the will the 15 bamboo is given 12
brackled, so that is jingless when moved. The number of bamboo or gantar is accordance with the number of dancer they dance in group. Gantar rakyat. Jenis tarian ini hanya memiliki salah satu alat, yaitu kayu panjang. Pada ujung tongkat diikat atau digantung tengkorak manusia yang dibungkus kain merah dan diikat dengan sebuah ibus. Mereka menari-menari sambil bernyanyi. Di pinggang penari terdapat mandau. Gantar busai. Jenis tarian ini hanya membawa sebilah bambu berisi biji yang dipegang tangan kanan, sedangkan tangan kiri tidak membawa apapun, atau dapat dikatakan kosong, sambil menari melambai sesuai iramanya, sedangkan bambu 50 cm diberi 12 gelang sehingga dapat bergemerincing saat dipindahkan. Jumlah bambu atau gantar sesuai dengan jumlah penarinya. Mereka menari-nari dalam bentuk berkelompok. Gantar, Senak, and Kusak. This type of gantar dance, the dancer used to dance instrument, namely the senak, which is held by the left hand, meanwhile kusak or bamboo is held by the right hand, which contain the seed and arlot and sound. Kusak is held by the right hand with the palm spine and the elbow bend. Senak is usually 1 to a quarter meter in size, while kusak is filled with seed and end with a cover which is called ibus. Jenis tari gantar ini, penarinya menggunakan dua alat, yaitu senak yang dipegang dengan tangan kiri, sedangkan kusak atau bambu dipegang tangan kanan, yang berisi biji-bijian yang bersuara keras. Kusak dipegang oleh tangan kanan dengan telapak tangan terlentang dan siku ditekuk. Senak biasanya berukuran 1–1,4 meter, sedangkan kusak yang berukuran 30 cm diisi dengan biji dan diakhiri dengan penutup yang disebut ibus. Previously, this gantar dance was only danced during traditional ceremony. According to another version of the story, that gantar dance is a dance that is performed at rice planting ceremony. The dance property of a long stick is the wood used to perforate the agricultural land, and the short bamboo is tube of rice seed that is ready to be sown in the hole. The leg movement in this dance describes how to close the hole in the ground. Young people happily dance the dance in the hope that harvest will be bountiful. Dahulu, tari gantar ini hanya ditarikan pada saat upacara adat saja. Menurut versi lain dari cerita, bahwa tari gantar merupakan tarian yang dibawakan pada upacara menanam padi. Sifat tari tongkat panjang adalah kayu yang digunakan untuk melubangi lahan pertanian, dan bambu pendek adalah tabung benih padi yang siap disemai di dalam lubang. Gerakan kaki dalam tarian ini menggambarkan cara menutup lubang yang ada di dalam tanah. Anak-anak muda dengan senang hati menarikan tariannya dengan beberapa hasil panen melimpah. Another version, it also circulating in the community, that previously the gantar dance was a scared dance that could only be danced when the heroes returned from the battlefield. And I will show you gantar dance. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next time.